Don't touch the color orange. Don't touch the color black. Don't touch the color purple. Don't touch the color yellow. Don't touch the color blue. Don't touch the color purple. Don't touch the color red. Don't touch the color black. Don't touch the color pink. Don't touch the color purple. Don't touch the color orange. Don't touch the color brown. Don't touch the color pink. Alam pa rin si Giselle. Enjoy, enjoy. Medyo, 1,000 yan. Don't touch the color. Medyo mabilis to ha. Don't touch the color red. Don't touch the color blue. Don't touch the color black. Bilis, mabilis. Ano man yan? Don't touch the color red. Don't touch the color blue. Don't touch the color yellow. Hala, mabilis. Isang bagsakan. Ang kamay yan, ganun lang. Yan, blue. Don't touch the color black. Mabilis ko yan, Joe. Luis Baga! Laro. Mas pina. Don't touch the color red. Don't touch the color brown. Don't touch the color yellow. Don't touch the color blue. Don't touch the color yellow. Don't touch the color blue. Don't touch the color orange. Don't touch the color brown. Kaiban naman. Kaiban pa. Kaiban pa. Kaiban pa. Hindi na. Go, Mommy! Go, Don't touch the color yellow. Sel, kalabanin mo na si Ate Mulalin. Don't touch the color black. Don't touch the color yellow. Don't touch the color purple. Ano yan, Lin? Ba't dalawa? Ba't dalawa? Don't touch the color red. Don't touch the color pink. Don't touch the color blue. Madaming bariyaw. Ilan yun sa'yo? Ako pupunta pang sa'yo. Isa lang. Oh, masa? Isa lang. Scratch, scratch. Huwag ka na. Italalin mo. Oh, baby! Pwede tayo? Nabintan ka ni Kunyo. Okay, go, March. Hey, Giselle. March, mataas, mataas. Mataas na, March. Mataas. Mataas. Stop, stop. Oh, tanggal na sino? May nanalo na kaagad. Wala na natin ulit loud. Ah, si Claude. Si Claude yung malayo na natin, no? Hindi, si Claude yung malayo na natin eh. Oh, sige. Mamaya na. Tagpigil na, mamaya na. Oh, balik. Tugtog ba? Anak, patat na may mata. Taas, mataas amit eh. Taas. Stop. Sino nakaapak ko sa papel? May panalo na sa FJ. Okay na, panalo na sa FJ eh. Gamit eh, karet naman. Taas, mataas, March. Ako magsabi eh. March, March. Stop. Ah. Okay na, anak. Taas, taas, March eh, March. Stop. DJ, yes.
Yata, lapit ka dito kuya, talag ka. Isa lang. Balik sa papel, balik sa papel. Kuya Bong, balik sa papel. James. Kuya Jo. Malapit kayo, maglapit. Mataas, oo, mataas. Alis na isa. Start. Madaya, sige agad pa atras. Madaya, sige agad kuya pa atras naman kasi. Hindi na kasi maupo muna kayo. Sky, dito nga po kayo sa likod. Di ba sabi ko, pagtapos na dito sa likod. Paano makakatapos ng laro kung hindi pala lakad? Yan, Game na. Ay. Na, game. Game, 1. Wala. Ito ba? Medyo. Oo. Bayo patagalin sa kamay. Ate Cloud, talo. Talo ka na agad. Practice. Wag kasing ano, wag kasi putol-putol yung ano. Ole, sige, isa pa. Okay. Ikot na. Cloud, isa ka dito. Medyo. Ate Lalin. Out. Again. Medyo. Dahan, Ben, wag ganun. Ay, FJ. Di kasi. Akin yung ano. Pasa. Mama. Kay mama. Naipasa sa'yo, ma. Naipasa sa'yo mo, ma. Hindi mo kasi hinawakan. Di mo kasi may hinawakan, ma. Laki kayo, laki. Ayban, usog. Laki. Ate Cloud. Si Cloud. Hawak ni Cloud eh. Beben. Diretso, bilis. Wala. Style. Diretso lang, FJ. Diretso lang. Layo kayo, wait lang. Layo. Amity, wait lang. Layo. Amity. Ayban, usog. FJ. Usog. Yan, ganyan. FJ, talo. Dalawa.
Scratch. Coins kay Mama Lola. Scratch. Tingnan ba yan? Ano yan? Meron yan, matatanggal yan. Ben, ito na Ben. Ayaw. Dan. Ben, dito ka Ben. Game. FJ, ayos sa sayaw. Kuya Jo, nahiling ang punpunan mo. Ay! Oh, tanggal. FJ, tanggal. Galin, tanggal ka. Ang naiwan. Ang naiwan. Iskayel si Amity sa kasi Mama. Ang naiwan. Opo na, Kuya Jo. Opo na. Oo, opo na Kuya Jo. Mama, Amity, at si Iskayel. Opo na kayo, gumalaw kayo. Sila Lin eh. Iskayel, Amity. Amity, dito ikaw, Amity. Si Mama. Ivan, bigyan mo kami ni Mama. Lalo ko ito! Bigyan mo kami. Out ka na to! Out ka na agad! Sino hindi gumalaw? Iskayel, Amity. Dito kayo. Iskayel, sagon. Bulot. Wait lang. Galing nga ako sumayaw eh. Yes! Wait. Itaas ang isang paa. Talo si Sky. Yay! Malayo sa mesa. Ikot. Amity, usog-usog. Huwag kayo kumikit sa mesa. FJ, talo. Bawasan ng isa. Lagay mo dyan, lagay. Lagay mo, Ben. Nilagay mo apat pabilog. Ikot. Yan. Talo po si Amity. Upo na po. Next time, ha? Lagay tatlo. Yan. Pirit. Yan. Taas ang kamay. Itaas ang kamay. Bilisan mo. Layo sa mesa, taas ang kamay. Itaas. Dalawang baso. Dahan. Opo. Pantalo. Tayo, taas ang kamay.
Ganito, ang kamay, ganito, taas, ganyan. Ganyan. Sayaw, 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 sayaw. Sky, sky. Taas ang kamay. Sky. Sky si Sky. Sana lang. Oo, siyempre. Taas. Taas. At sayo muna, kimbot. Kimbot, ganito. Ganito, sige, kimbot. O, ganyan. Ganyan, o, dali. Dali, ganyan. Ganyan. Dali. Taas. Ay, Van, taas ang kamay. Taas. Evan. Para. Panalo si Kuya. Oh, kaya muna tayo. Kimbot tayo. Baka pwede na naman yan, ha? Ay, wala ka po. 100. Itang, itang. Again. Not your prize. Hoy. Bawal. Oh, scratch, scratch. Bilis na. One, sa iyo yan. Sabi ko sa'yo mo 20 oh. Ba't pa mula? Wow! Wow! Sabihin po. Ano natin to guys? Sa letter G, 30 plus 22. 5. Sa letter O, 50 plus 23. 70. 63. 50 plus 23. 73. Pwede yung 63 na. Inada mo eh. Pwede yung manilugi ka sa pamasahe. Ilan ba 73? 50 plus 23. Sabihin sa 50 plus 23. 73 na. Smart! Inaamin ko nga, di ba? Hindi siya nila kasi tayo. Sabi nila, wala pa kaya. Kaya na, kaya siya. Ako ba daw, ito na kani? Hey, masibasi mo ko, di ba? Ayun. Yan sinasabi ko sa'yo, anak-anak ako kasi ng ano. Ayan, may nasusin yung nagdudog. Inaabot ka rin na Kaya mo si Amit nagdudugo na ang talino sa... Pakikinig. Sa letter I, 10 plus 19. Ano naman? 19. 29. 10 plus 19. Nakilig kasi kayo. Talaga si Marjorie dito. Deserved. Sa letter N, 35 plus 10. 45. Sa letter O, 69. Naaragot na lang ako. Sa letter G, 35 plus 12. 47. Sa letter G, 40 plus 17. 40 plus 17. 57. 57. 57. Sa letter B, 4 plus 2. 42. 6. 4 ganyan yun daw. 4 plus 2, 42 daw. 6 siya. Patandaan mo na kung Ano di ba? So, 40 plus 2.
Akala ko RB plus 2. Sabi ni Bagyo, sabi ni Bagyo, 4 plus 2, 42 din. Sa letter I, Sarado. 20 plus 7. 27. Sa letter I, 20 plus 7. Sa letter G, 40 plus 13. 50. 40 plus 13. 40 plus 13, 53. Sa letter G, 35 plus 19. Pira. 59. Tama ba? Ano na, yan ba? Yan ba? Ay, dagdag ba? Ano ba naman Joy? Eh, pag nagpipenta ka, di ba, ma? O, gano'n niyo, gano'n po niyo, sabi mo, pakpita ka kayo, di ba? Nasay mo na. Yan mo yun Joy. Pampaktit ko yung usakin eh. Yan lang, wala yung wala lang. Sen, Ang bangga niya, hindi magyari ako. Sen. Si Pedro yung na, 4 plus 2, 42. Wala ko na eh. 40 plus 2. Huwag ka na mag-explain. Sa letter G, 59. Mahirapan. Sige lang, suko na lang. Kakalkalin ko sa utak. Kaya yung araw ng tutay. Sa letter O, 30 plus 39. 39, 69. 13 plus 30, 30 plus 30 ay 9. 69. Sinahay ko sa iyo doon. 69. Nakamuha na sabi niya. Nakamuha na. Sa letter I, 10 plus 14. 24. 24, 10 plus 14. Ikaw yun, sabi ko 20. Kaya yun kaya. 10 lang Hindi po nga ni. Makinig kayo. English na lang kaya. Ano mo Sa letter I, 1 plus 19. 20. Buenas. Buenas. Times 3! Bakit naman? Bakit naman? Hindi, kaya. Sa letter N. Sa letter N, 30 plus 11. 41. 30 plus 11. 41. Saan ka ba? 41. 41. Kumain ka ma. Beno. Sa letter I, 15 plus 10. 25. 15 plus 10. 25. Sa letter O, 40 plus 22. 62. 62. 62. 62. Yung reaction ni Mama yung napanood ko sa TikTok mismo. Sa letter B, 3. May 25 na ba? Ano na? Meron ka na. 25. Sa letter I,
10 plus 14. 24. 24. 24. Ano natin to, guys? Wala na. 50 plus 3. Ano kaya ba? 53. Yan mo, tayo ako talaga alas kay marami yung tala. Di ba rin mo? 50 plus 3, 15. 15 plus 3. Pira. 18. 18. Parang ganyan. 30 plus 35. Tayo mas naman tantos. Ako na lang yung mga magsali, malawag na kingdom. Ay, ay, naman na. Pira, 65. May nalalaya si Mama Ben. 65 kuya. Sa letter I. Jay, dito nung ang hihili mo, di ba ako sa'yo nakakawagis ng maray? Merry Christmas, Ma. Sa letter I, 10 plus 12. 22. 14. 22. 10. Plus 12. Dikit. Dikit. Ano ko artot ka na dyan? Sa letter N, 25. 20 plus 24. 34. 42. 42. Oh, dikit na to. 44. Ay, man, dikit na. Kinibot, 24. May 24 na ba? Meron na. Aray go. Kaka. Gaduwa na, oh. Tabuha mo kasubang ko eh. Hindi na lang mabawi. Ano doon? May 54 naman pa. Sa letter I, 10 plus 1. 11. Ay, hindi pala, mali. 10 plus 6. Ang bobo. 15. Itsura mo yan ni Mama. Anong ba kaya pa, Ma? Ay, lang tayo sa Ay, pwede siya si Mama. 15 plus 53. Oh my. 3. Sa letter O, 30 plus 44. 74. Bayan ma, bayan ma. 30 plus 44, 30 plus 44, 74. 30 times 2. 60. 30 times 2. 60. 60. 30 times 2 nga, ate. Hinahapit ko si Mari Bubu, ikaw ba yan? Loading ka man. Loading. Oh my God. 30 plus 2. Ay, times 2. Sa letter B, 2 times 2. 22. 4. 4 mo. Yan. Bawal, 2 times 2. 2 times 2. 22. Si Kuya Bobo, madadali na oh. Dalihan niya yung Kuya Bobo. Sa letter G, 30 plus 25. 55. Ay, nagkahulog na. Sa letter G, 25 times 2. Ang bag ko, ay, 50. ano ka siya, ano? 50. Wala kang 50. Yan, benta. Wala pang Yan pa. Wala pa. Sa letter G, 24 times 2. 44. 48. 58. Ay, 48. 46. Sa letter O, 34 times 2. 68. Sa letter B, birthday ni Mama.
14. 14. 14. Bakit pala doon? 44. Ano? 14. Kuya si G, ano? 14, 24, 44. 44, 55. 55. 68. Ha? 68. 68. Bingo na. Bingo!